Masolo ya mboka, masolo ya mboka. Masolo ya mboka moko ba émission na bino bolingaka mingi. Émission na bino etambolaka partout. Partout. Tozali awa précisément na Mweneditu. Toye kotala bande kwa Mweneditu vie sociale na bango eza ndenge nini. Lelo na kati ya masolo na bino nazo faire visiter bino Mweneditu. Toye banano bande kwa Mweneditu bazalaka ndenge nini, ba vivaka ndenge nini na kati ya masolo na biso. Mais na kotambola to ne tozo tambola to kutani na mama moko. Apesi mama Denise Nyakero kombo. Abi mama nalandaka masolo ya mboka. Apesi ye kombo. Toko tuna kombo ngo apesi ye. Mama Denise ayebi musika bona Mweneditu. Apesa ki kombo ngo po ayeba ike masolo ya mboka koleka point d'interrogation. Toko soana na mobali na ye moko ebongo toko za susu ba jeune mususu wa Mweneditu ba yebisa biso vie sociale awa ya Mweneditu ezoleka ndenge nini. Masolo ya mboka, masolo ya mboka. Papa, bonjour. Bonjour, maman. Jina Jebangani. Jina jani meme ndi Kabeya Chibwabo. Oh, papa Kabeya Chibwabo, bish. To, tudibimpa kakesa bunyi bwa luta tulutu jinalo kuneko. Luta tuluju kuneko Mweneditu. Depuis mvite ya kamwena nsapu. Tudibakenga bikola, banga bantu bako batu vutu yikila nabu mbafu. Mema kutekele yeho wanyi jini nzambi. We mumpatula koku mema mchusuku ni bana. Mema mumona no musoko wa Mweneditu nangu tumbisha. Kaja hampatulu nzambi mumusoko wa mwabutu vuni mvita ya kamwena sawa. Kimema kwambile yeho ni to. Tetu bahete koku mfumu wa jitalala. Wa utusombesha kwa mujitalala na shituje nshima ya chilungo mujitunga ja kongo. Cheni ncha mema kumweshe to. Mwana walela na wanyu mukashi. Jingi nyeko koku mfumu wao. Kaji mukashi wanyu wafu kulela yi mwana wa bakashi meme to bumumvu mutekela nzambi ji meme to njungu mvuje misyo yanyi ni nzambi meme kwangata jine eji kweshe ko ku mama Denise Nyakero meme kumwenyeka ko ku babunyi bwa lutu tukenga kumwena jitu katone ni ma hospital ya Yansongo kumwena jitu tulitu yenu ngwe nashi bwa kuje chichijene cha lutatu kuvala kuina kujenu kwa lutatu njile mina kayene ko kuto meme kwa minto mushindu kayi utudi bwatetu kwetu kwa mama Denise Nyakero mwene lusenyi lutula mema kwenda to chena mwetu kwa muntu wa menji malenga to ngavu kweta papa wanyu Charles Ngoyi mwene lusenyi lutula papa wanye wa mpeheji bwatetu kuyikilanga nende jitu kujakalo yimu mwene jitu kimeme to bumunga muno kabiri papa Charles Ngoyi mulo muchibilu Papa Charles Kayo honorable Charles Ngoyi mani Ngoyi mulo mwene jitu mulo mwene jitu hani mumuheta kabidi ufuma kuchibilu kampanda cha katolika meme nto nangungita buja mbwa kwamula nzolu kufikishila mama Denise bwa atuvuluko ko tuji mujikenga jabunyi tetu bene mwene jitu bonsu tuji muluta tulwa bunyi mama wetu atwelele ko kwetu menji tuji mujikenga jabunyi chene nchikwa buchinga mwambile to nyumujingila ne jikase jilenga mwana ufumunika mama Denise we mwana nyeye nyeye ukani mbiti mbumu mama wetu wo mama mwenda wa mwana jina Jebangani jani njintumbe Esther mama tumbe Esther chinga chudi bokwambila mama Denise Nyakero meme njingambila ku mama Denise Nyakero ni anu ye mutwelela kumeshi mumwene jitu luta tulwahichi tujiba munanga bikola bamweshe jina shakene nenda nyeyeo kakwena maternité mina nsongo to kakwena naisha kuje kuina luta tunduhita twelela koku meshi tetu bena mumwene jitu tujinenda jishinga jabunyi ni atuvuluka koku hetu atuvuluka koku katuhumo ito atwelela koku meshi naisha kubilamba bine bya kuvala tutata bikola mumwene jitu mumwene jitu mkamwene ni kanone ni maternité ni hôpital mwimpo wa unu bakuyikalela koko bana baba andishanu mishinga mu hôpital baba andisha mishinga mu hôpital. Voilà, nous sommes précisément na Mweneditu kaka nde na yebisi bino tozozwa toyeba vie sociale awa na Mweneditu ezoleka ndenge ni mama wetu mwabana wetu mama bisho mebe munje mukaji mukamba mwana munje mukandundu katumbelaka china muluma ndimushala munjemu udula kambelaka wakukula bu wakuheta kabidi mwakafika ukarihinga nendundu yibidi ya ndimulesa tukarihinga ne yibidi usomba mwakukula bubwale bukola hawatula kula
kula ka sabanga kule chudi mwana ukadi ni makutandundu mwehela jikenga dihita ta mwabana tuwa baja bajile chisegedi baja miodele yos pindi tukatutile mwadi wa bushuwe wa kubona shito munyaye ndibwa kumva kumeno akada ndibwa kudya kunashika nyinyi katalala senda medi hata makumeno mwagu hetano tufuta tuina mafuta akwela ni mumuji bumwina na shika amuteta kitu na tuheta jikenga jituhita ndibwa kwenza chinyi mundu ya munendu ya matale ya tumbele istatwe ndibwa kukumbane chinyi muzi bumwani mema bwa makuja ngondu mujim tuva tudile bwa tsegedi wa mulumba dikenga di aichi musunsu ninzala tukatule shima ya muluto tuva baja basanga ne mwana wadi tunga jetu na tusanga na tuje mubwe mutu layene na luja na lun zala ya tu hichi chuju mulomba chinganya conclusion wewe chuju mulomba kwenzela chini ndi mulomba bwa mpeta ko kwano bya kudya kubwala anu kudya ni kunwa kulale kwa kutulwa tamwabana mama wetu hao mama wetu ukamwanga ta basen we bani chite kungu hanani njinyaka hana mama wanyi jikenga jatu hichumu jitu atuchena tulala tulu munzubu tukayitwenza bana baluma kabayini miji mwiji bubenza wewe mwana mukaji udisha tatu udisha ni bana njinjisha tatu njisha ni bana hatu twakulana njini balonyi ewu musengema ewu musiziem ewu mukatriem anumbafu ewu wa chiteko kachichene ni mushinga to tatu hambelu kayini muji muto mumoni mbitu tonde bikola baluma binabo mbalonga tulasa bakwata mapro makajika bene ni miji mwiji benza to nangu tubasanga bwani mutu aye chibukalenga bwetu bwajitunga tutula kwa kumbafu mutu mbafu nye janu mitwakana tuli mwa kwenza pinjewu chinyi tulekesha bana tulasanya miji mu yatu toni katuchene tulala munzu buto ukadi ana mumbafu nufuta 10,000 fra mwana mwene siziema 10,000 fra mwene sengema 10,000 mwene mukatriam secondaire ujini 10,000 kajibena primaire anwewe mwana mukaje umwehela tukatu mwana mutukatu enda butaka bwa bana twamani bana betu kabashome kaji tubasanga mu president wetu wajitunga mwamani to bana ni balonga chanana bama munibikish lelu bana kabashana balonga chanana to lelu tukajibena siziema babalomba 120 pinje 120 ni tumuheta modela kai njumuka jumukamba mushale nishi hatu twamba ha 1000 francs njuka bitala uye mwaka keba tuntu nungu mwabana duta tukai tana mundi ngenda kumasa kutu tupapa tumuntu tuka tuteleshe jilla ni jilla bina mshiyayi waturasa mbwiman basama bidikela kuyena abu ku centre bwani baba bondo jije ku jiman ku uniforme ku bwiman bwa kache ku bwiman bwa diba fuchile ku bwiman kadi chituru mwa kwenzira mumva duta tula modela ka yalu bantu banzambi Maman, bonjour. Bonjour, maman. Comment on a Là, maman Sylvie Kabamba. Je suis la présidente urbaine dans le parti de l'AFDC, la ville de Mwenedit. Donc, AFDC, c'est ça, on a Mwenedit. AFDC, Vandi Masolo, ti a na Mwenedit. Ah bon? Oui, oui. Mais toi, on a Mwenedit, ndeko na bino bazolela, ba maman bazolela, ba jeune bazolela. Vie sociale, on a Mwenedit, ezali passe. Mbongo ezomona na te biloko ezali cher banzele zate. Yo suko awa ozo vivre ndenge. À Mwenedit, nous pouvons dire qu'il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la Il n'y a vie. rien. Tout est par terre, tout dans tous les domaines, dans tous les services. Vraiment, nous parlons avec ça. Même pour quitter Mwenedit vers Mbujimaï. C'est compliqué, c'est très difficile. C'est la peine. Les gens commencent à prendre la moto. La moto, c'est 20 $ pour arriver. Donc, dans le compte, 40 000 pour arriver à Mwenedit. Tout est compliqué. Même ceux qui font le commerce vers Lubumbashi, ça devient encore plus compliqué que jamais. Alors nous demandons au président qu'il ait vraiment un œil regardant vers Mwenedit. L'AFDC Mwenedit le soutient à 100%, à 200% pour les élections 2023. Merci beaucoup, Maman Sylvie. Papa Fachi. Papa Lobaki, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, Ezali Kaka Kinshasa te. Regardez le peuple d'abord. Tozali, précisément dans Mwenedit. Ça fait mal. Tozo continue à interview na biso. Mama weto. Chéri weto. Mama weto. Weto mama weto. Bishu wewe mama wangu. To mema njibibi. Uji bibi mama. Ni mwaji kumesu mama kwa judi to. To kujidi to mama. Mbisonje. Tangila mama. Tangila kamera. Bisonje bwa chini mama. Mbisonje bitu jinabi mama. Mune mutujibake ngabe. Jike ngaje tu bwa chini. Bwa chini mama. Katwene ninjira to tout d'abord.
Jeye tetu. Ija ni mayi. Kato na kabu jimba. Kato na mayi. Kato na chisalu chimpa. Zalemina. Bana bajiba longa kalasa bakenga. Ono motelesa. Nubaba tuambila bwani. Bana na balonga na. Lelo bana kabena balonga chana na to. Lelo tujini luta tulwa bunyi. Uri mumva. Nubaba tuwesha monjo ambujiba kwa ataku. Nubaba tuwesha monjo ambujiba kwa ataku. Kabila wambili ngamulu bakalenga hichisagati kimu mhobo wabuto. Umbuka hashi uhinga na mwabawo. Uyamude tunga behinga na mwabawo. Bambuna franga ya bunyi bakosa na ibantu mishuku. Tetu lala ni nzali. Pourquoi mama? Tukenga tujini jikenga jabunye. Tujini jikenga jabunye. Bana betu babunye badi mutisalu. Bana betu babunye kabena bajato. Na kutudi tujila mwadi mwabe bwani. Chisagati kwa mwambani. Malu wosu na ngenza na longo loka. Lelu kakwena bwana shumo bujimu longo lolato. Bana bajiba kenga. Aba bajimu mutisalu. Aba balala nenzala. Aba mukala sakaba iba longa to. Na kutudi tuwebesha bwani. Mbwa chinyu bamuita bisha bwa tatu kumuvote. Hatu baba munanga sapatu bamwela mikani. Soka baba na kubenga. Kabila tu baba mubenga. Bwa chinyu bwa nzala. Bwa lutatu. Bwa sombelu mubi. Urinenda kabila. Bidi mubunyi bi. Kabila mutoensela kuchinyi. Bakumbuka kuya hakumbushe mai tutulala munjira dejo njila minyanka yonse bakumbuka apatini nikumbushe mai tutulala dejo kubashini manene ankora futa 20000 pinje bakumbuka hakukutax 20000 abo bakumupeta kumwene jitu bikol silunga kasumbuka jinisa bwana kujabu kaje sa franc kaje ngale bana babunyi badi mwakwenza chinyi na kunenu tulenge jalaye tudi tunulomba tudi twangule ditungeli bajanga tani bushutu bwabunyi ambila ifati mumuntu baba munanga yehenda mutu nanga mutu tanyama kumikolo ubumwame ningandenga jamatunga akwachana tetu kwamba neyo saba pinje watulenge jalaje tujitu tudabor katwene ni maito tutuna mayi amubula pembu kaimele bwanga to bakokaji ko ka komsa nango bintu abimbi mpanyi mama bintu abikimbi mpato nango tuli tunulomba tetu ni bomunu jenene kibede mama tetu lukumpa tetu sudi anyime yenu hadi muyo mumpa chintu cheba sipali kumpa waku ikumpala lumako chebe mko kula na chanya to mama nango bidibike ngele no ambila chefachi alongolola ditunga alongolola bana tulasa nubabamba bana kabakala bafuta lelo bana bajiba futa nzala ndundu amatala jan lelo ni weshi tran dilolo ni weshi garan mami ni matala ga sasa bajiba hana wa muntu yoso sumba kableba lelo ba komersa bari basumba batala bangule usumba uteka ku 20000 uhana ku 25 uhana ku 35 tetu turuma kuda modela kaibina ka tonji jour turuma kuja mshindu ka yen Clarisse bitoko nungwe mwe mutangela kwe bitoko ebi mbyaluta tuluola lwajikem bwa kumona ni bitoko ebi mwende myaba ya kilometre ni kilometre kala nguvato kitoko bidu mwene mbyaluta tu bitoko ni kreyo mwela no mbyaluta mbyaluta tulukola muni kabiti muni bwalu bukola bwalu bukola mulala ni nsala bwa kwenzana bitoko bidu mwene ebi kaka wamjilamu usumba chintu cha 5000 francs file jibanza bwa kuheta 20000 francs après 6 mois 6 mois badu ya kiriani jibanza ya 20000 du kufuta 500 francs meka wa matala 2500 ndundu wabo achomba 1000 francs bana tutu bafunjisha mujitu emu ni 35000 francs bana 35000 francs bwa kwanji kufunjisha mukadela mweseni sesemu hamwana umwehela wa mu maternelle tutufuta 35000 francs bwa kufunjisha mwana kungondo tufuta 10000 pinje wanshi ngambila bwani makuta wadi bwa kufuma kwehi mema nansumba chintu cha 50000 bwa kuprefere 10000 francs kiria unfuta 500 après 2 semaines 500 après 2 semaines 500 tuba kuvivra mushindo gai tutuna maya mubina tujituna mai ni misanda tubamona nungutenda tunu mumaya mujitini mpenzo tini tumvi yetu we musumba kadake mukanga moyi bwani chena musumba chilunga mula kadake udusana tumvi munda mwamai kamwena nzembo tujini tubahanga tini torsho wa 500 nusumba torshibishi nzembo anu bena kadele kibalala munzembo bena mumaka bena makuta kibalala munzembo mafuta kako hutu 350 tetu twanjo tusuba kako hutu ela mukatoji bwatetu kumona mwabuti twajika bwatetu kulala Même ndi mulongeshi mulongeshi utubye budi retrouver bimpo mudulongeshi mwabe tena nje retrouver bimpa to mwabe ondini mwadi wa bunyi kwachi tetu balongeshi kacha kungondo kwa kuchijumu cha 2019 nimpinjeo
kacha gratuite wa hatuka twetu balonge shitudi ni zale ya bunyi bikola bafuba tulai bwani nano hatuka nasha mu 2020 kaji tulivalu kujisanga na tukaditoni ku 2022 kabi imwa ku hatuka to bafuba tulai mujitwe mbwani balonge shi bari ba hatuka mu ma ekole yonsi fubare 157 ekole kaji musa 57 ekole kuji 8 ekole idimi hatuka kadi twetu bakwabu depuis 2019 to ni mpinjeo tudi abishi balonyi bina kabena bafuta makota to banemekela mukenshi wa mfumu wadi to mfumu bwani balonyi ga bafuti to kadi twetu balonge shi tukadi tudi alamante tuya tudi debrieni kumidimi kwa buya makalu katu tuheta chintu to kadi nitulekele bakulongesha bana bakuye kumidimu ya makalu anyeshi ni batuteka mu kariyere ke tukabalongeshi bwani tuikale tuchihetulula mfumu wadi tunga mwambani atu twakulaha ekole mikwabu mihatuka mwanda mukulu chanana bafubalinye ekole makumi asatu ni ibiji kadi twetu bakwabu bashajaba kimwadi ewu tudi ni izala bakashi betu badila bana betu badila bwaluka tutuba mfumu wadi tunga bwani avuluka koko mulai vumulai balongeshi bwani tuheto koko ma mécanisation balongeshi badihetulula koko mu makuta mama wanyi unemu mwene jitu tetu bamburi ba mabuki katwena ni matanda kwenza midimu to tulitutata bikola katwena midimu ya kwenza tuya mugari momwa luta tuluita c'est-à-dire mujitu kamwena matanda abansonga mama kwenza mudimu wa byanza to tulibena lutatu wemule ku verifier tutusomba kulutandeku tetu ni bukola benze bubantu kabaye ni bukola to tutata bikola katwena ni mujimu to problème wetu tetu batukebela matanda ma société ki problème wetu tetu katwena ni mujimu tuli ba chômeur netushala bimvi netushala bango ndavi bolwa katwena ni mujimu to tuli ni bukola mais tukatenda tuchoka katwena chintu cha kwenza tulala munzu bumibi tuja bibi metetu ni bukola mais katu ni mujimu wa kwenza kabu ibwa gari ndutatu c'est-à-dire mujitu muranu gari kayiko kaimubwesha bintu songa lumayonsu ndutatu problème wetetu ngwa matanda ma société président tutanleko ni mesu alusa jitu kena ni chintu nacha chimwa société kimajikwa na mujitu to tetu tilibena lutatu chana mumene tuya kweto men kache to banga ni mijumu mine ya enseignement ye ate mo mwana bwanso ngwanu to depuis akumona na chemu gouvernement malu batupala yani bantu bachana badanu malu mwishi kaya to kana se banfumu bina batuji nabu kumpala bwa kwenda kutile kutangile bwani to twenza ngeta bwa ku découvrir mijumu di bantu benza bwa kumanye ni salaire je bafuta bantu ba iheta mu mushindu kai katona no tu mwana byansongo to mpinjeo tutangile mujitunga jini mu gouvernement mujana malu na désordre malona kan sunga kumwana ni benda basungululana bamwena ntanda bajani apa tetu bakampanda bakansanga bina biziba benga kujimfuma jitunga nikatwena bananga bwene ni bukwa bujanu koko jisebe yangana jijanu koko jenzelani ja maluma jijanu koko mishinga babandi sebintu mishinga ni wo tudi bantu mujitunga ja kumvangana tukala tuje bimpa tuno bimpa bana balonga kala se bimpa me katiba teka ni mina gratuité masolo ya mboka masolo ya mboka kaka na mwene ditu boutaki kolanda ba interview oyo ba ndeko na biso ba mama na biso ba ndeko na biso balobi concernant vie sociale oyo ezolekana awa na mwene ditu ce n'est pas facile nde yango wana natungisamaki mingi na bike fona luka député moko azali député national eli ya mwene ditu tobeta na ye na lisolo expliquer biso nanu parce que ye azali lokola molobeli na bango mpuna na parlement na Kinshasa tozali awa nazorapele bino lisusu tozali toujours en direct à mwene ditu. Bonjour honorable. Bonjour madame. Honorable nayebi kolobaka français mingi mais oyo eza masolo ya mboka lokola touti osola na population tosololi na bango na chuluba po lingala pesa mwa bulu yeke tosololi na bango na chuluba mais na kosolola na population ezali ko se plaindre mingi concernant likambo etali vie sociale mbongo eza te biloko pasi nzela eza te hôpital munene kota lokola mwene ditu ezali territoire moko munene mais hôpital eza te honorable yebisa biso na musala na yo awa en tant que eli ya mwene ditu ezalaka nini ville oyo ebotami na 2003
Et Botami, je crois que c'est la dernière, l'une des générations, il y a Souka, il y a Baville, Oyo, gouvernement a créé qui. Yango, a créé qui biso en 2003, mais Banda a créé qui biso. Batongi et Loko Ata Mokote. Infrastructure, zéro. Alors, aux cas moi, que population, ils ont se lamenté. Ils ont se lamenté avec raison. Depuis, ata balabala moko, basalité, ata damage, ya balabala en terre, basalité, maille et salité, parce que tout ça quand même, Régis des eaux a tongé la kibiso, usine à adduction d'eau. Mais usine wana, donc on a tout ça na électricité, on a mon dit tout est, usine wana ils ont ça raté, ou bien ils ont ça na capacité autour de 1/10 ou 1/100 de capacité na yango. Parce qu'ils ont ça dans centrale thermique. Centrale thermique, c'est-à-dire groupe électrogène. Groupe électrogène, il faut que ce soit carburant. Carburant, ils ont coûté mbongo. Les ari, ils ont coûté cher. Ce qui fait que Régie des eaux a décidé qu'on servir caca 1/100 ou un 80e de la population, il y a monnaie du tout. Avec le peu d'argent qu'il a, le peu d'argent à Zozoa, à Zosumba Carburant, on a des petits moteurs de temps en temps, ou bien un jour sur deux, Pessi Batou Maï. Mais Batouana, ils ont ville Mobimbate, ils n'ont même pas commune Mobimbate, le Kolangaya, on a la commune à Moné du tout. Maï. Mais parce que c'est normal, il faut Zouamaï aux alliés député national, tu n'es pas n'importe qui. Oui, on a d'accord. Zouamaï pas parce que nous sommes député national. Zouamaï parce que nous sommes ils alliés à Pembeni, na Régie des eaux. Bon, Bango, il y a Régie des eaux, ils servir kaka quartier, moko, ou bien ma quartier Mibale, ils ont Pembeni. Même commune à Moneditu, na Moneditu, tout ça, na commune Misato. Tout ça, na Bondoï, tout ça, na Moussadi, tout ça, na commune à Moneditu. Commune à Moneditu, ndé à Vandi. Mais na commune à Moneditu, ceux qui ont sali 1000 mètres, kuna, bamona kamaïté. Donc, ngai, na la chance, na soumaki ndako awa, par chance, na ebakité que awa maï ezali boye na boyité. Loko là awa, tout ça problème mounene, ils ont érosion. Érosion, ils ont partout. Érosion, ils ont boma bana awa, tango mbula ebetaka. Bana bazo kufa moyen te. Toujours ba makambo wana na parlement, mikono nyonso. Mais solution exacte. Ezalité. Encore sikoyo. Tala. Gouvernement a un programme il y a 145 territoires. Na applaudir, na maboko nyonso mibale. Je suis content. Mais nazo senga na gouvernement, nazo senga na présidence, et ça biso. Ndenge nini? Biso tuzali ville. Tuzali ville, tuza territoire te. Donc na programme on a 145 territoires biso tuza te. Alors, en 2003 tango ba créaki ville ya Moneditu, ba créaki à peu près 7 villes en même temps. J'imagine que ba ville nyonso wana ezaka dans la même situation, mais il y a des villes par exemple là-bas à Beni et tout ça, batu bazana ba moyen, bazo sala ba activité privée, deux autres tonga ba infrastructure publique. Le cas awa par exemple pour le moment, on a nazo tonga marché. Marché, c'est pas ce qui voulait qui kuna ou bien té, mais nazo tonga marché moderne pour la population. Je ne suis pas commerçant, je ne suis que député. Mbongo nangai izekaka oyo ba pesa ngai na Assemblée nationale. Bon, à un moment, Dieu merci, na ye kota législature pendant que Fati est élu président de la République. Bon, y a à comprendre mon salaire à ba député, à qualifier yango ya à qualifier ba député, à pesi biso kombo tout ça ba agents sociaux. Bisonde toujours kundabatu, bisonde toujours s'occuper de mariage, bisonde toujours tonga ba petit pont na ba circonscription ya biso, bisonde toujours bongisa ba misala à gauche à droite. Bon alors pour ya wana a bakisela ki biso moi makoki, makoki ya tout ça là nango misala ya ba agent social. Bon
yangai nalobi olia na diaka yango nyonso na Kinshasa te nazosala marché nazotonga moke mongo moke nazotonga marché nayebi ke ba collègue mususu bazotonga ba pont ba mususu bazotonga ba classe bazotonga ba école mutu na mutu azoluka priorité ya place azali. Merci beaucoup, honorable Martin. Tu as moi mingité parce que tu as eu interview belé, tu as eu moi temps. Il y a Kosololana, petit peuple, oh papa lobaki les peuples d'abord. Ndé ba petit peuple au Congo profond de yango. Mais na moni dit tout ouais lo ko zoka musabatu. Tu as monana ba femme veuve, bazolé la babi ba viol pe koto epai. Bazolé la babi ke maman tracasserie moko ezali awa bazo kote la pe bato bazo boma bato. Honorable Martin. Nyonso wana na kotala nde tozomona ka moi ville oya Mwenedi to eza ville kutu ekozanga ta hôpital général à monene te eza parmi biloko liboso fo tout bela c'était de façon que maternité ba maman eza la malamu pona likambo wana lobi. Merci maman pour la question wana. C'est une situation ezali un peu dramatique mais yeba que d'abord ce que balobi ba viol et tout ça wana en intimité baloba kaka veuvage baza ba veuve baza ba papa basi ba kufi ils situation moko sociale difficile wana to yebi bon Mwenedi tout ezali ville moko tout ça na usine te tout ça na atelier te production moko ezate ata moi société pour taper ezate ata mapa oyo tozolia wana Mwenedi tout ezali mama pa oyo bazosala na bafour ya ba brique sima ya ndako artisanal bon usine ko ya kusinstaller awa ekusinstaller ekosala production na nini courant ezate yango tozosenga na gouvernement tosali ba démarche toza na chute moko munene kaka na Chilomba wana chute moko munene tozosenga basalela biso centrale hydroélectrique. Mais le cas de la centrale voltaïque dans le territoire nyonso. Bako penser même à des villes qui sont des petites villes comme nous, les nôtres. Nous sommes des villes qu'on peut qualifier de urbano-rurales. Tout ça complètement ville urbaine, tout ça complètement milieu rural, mais tout ça katika, tout ça la ressource dans le territoire, mais tout comme dans la ville. Il faut le gouvernement a ça la ce programme. Par exemple, la centrale voltaïque qui va tirer dans le territoire. Ce qui va pécifier comme moi centrale voltaïque, moko, et que ça dit ça. Pourquoi? Parce que, et ça par exemple, maï n'a pas tout nyoso. Ce qui centrale voltaïque est ali. Régis des eaux peut s'en servir. Ce qui centrale voltaïque est ali. Bako tia ba lampadaire, bako tia ba courant na ndako mususu ne puisque moi na oya botami amoni que ko lumière ezalaka. Ba mususu ba botami na Mwenedi tuti na tango akokufa amonaki na no courant lumière électrique te a évité que ceux qui appuyer na interrupteur courant y donc il y a beaucoup de choses à faire hôpital au lobby makambo ya hôpital général. Tout ça na kama hôpital général ya bisawa kama moké kako quitter oh ils bazo senga susu ba traite ils très cher pour ba sunga ba ko na biso ba maman bazo bila wana eza problème national problème ya soins médicaux tuyokaki président de la République a monté projet couverture ya santé pour que tango mutu azui maladie accueillir hôpital par exemple sur 5000 il y a foutika par exemple 500 francs 4500 et bazui yango en charge par le gouvernement. Bon, projet wana tout ça yango tolingi yango to beti maboko tout ça comme la biso wana na Mwenedi. Et ça le la MESP eza mutuelle ya ba enseignant. Mutuelle ya ba enseignant wana eza na Kinshasa, eza na Mbujima yawa, mais awa na Mwenedi tuna no comité. Et communauté. Bon, balabala depuis basali biso balabala ta mokote bayaki ti les gelou eye awa balobi o bazo sala balabala Mwenedi tuti luputa basali kaka baye basali ba inauguration ba beti ba musique gourdon bon bakei lobi misale bandi bakomi ata na 5 km bakomi ata na Chilomba te bakomi ata na nani usine ya mai ya Régis des eaux eza kuna na mwa pont wana bakomi ata kuna te
basalaka 5 km tilelo mbongo tuyebite soki eke wapi soki eyaki te soki ezalaki farce ou bien nini toyebite, mais en tout cas bazosalisa président de la république te na comportement wana population nyonso il faut bayeba que soki misala ezali te na monedi tu soki babalabala ezali te na monedi tu ezali faute ya président ya biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te ezali que situation wana ezalaka depuis toujours et le konini sauvaka population awa na monedi tu ezali SNCC boyebi SNCC ba tango atindaka ba train courrier tango batindaka ba train marchandise biloko ezokota awa pour le moment ba commerçant bazolela ba biloko mususu ezo pola na Lubumbashi mususu ezo pola na Kaminawa parce que chemin de fer ya Lubumbashi ti Ekeiti na Ilebo ezali en deux parties de Lubumbashi à Kamina ezali nini électrifié mais à partir de Kamina jusque Ilebo ils ont locomotive ils ont diesel. Alors comprendre que ce qui locomotive ils ont diesel il faut carburant il faut mazout et la micro-nyonso. Alors micro-nyonso anande est commis par mois train une fois deux fois bazo se retrouver mais au moins bazo betela ndeko ya biso nouveau DG à SNCC bazo betela ye maboko hein parce que Mutombo depuis akomaki azo sala makasi a redresser société mais comme il a au niveau il y a bien té et comme il komata mais il faut continuer na komata et komati na niveau yo batu bakozala satisfait c'est-à-dire train diamant iso ya une fois par semaine train hirondelle iso ya deux fois par mois au lieu à 4 et train oh ya suka iso kendeti na Ilebo iso ya une fois par mois bon et que ba train marchandise et Kotaka au moins 2-3 têtes par jour. Pour le moment, on n'est pas encore à cette situation-là. Alors, beaucoup. Ça crée beaucoup de problèmes. Ce que je veux dire, mon dernier mot, population nyonso, il y a Moneditu, il y a Luilu, il y a Lomami nyonso en général, va continuer à faire confiance au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Tout le monde juge, oh, tout le monde est de côté, boyena boye. Beaucoup de monde ndengeni. Sur les 4 ans où il y a Sari, 2 premières années, azalaki na coalition FCC cash. Na coalition wana ezali kotambola ndenge nini. Chaque fois que président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a bimisi projet ya bien. Projet wana ekoti na gouvernement. Tant que na gouvernement, ba ministre FCC ba kamati projet wana ba vandeli likolo, ba vandeli yango. Pourquoi bazalaki ko vendre la yango? Parce que dès le départ FCC azalaki na projet ya Koloba 2023, il faut ba présenter candidature ya Raïs. Raïs azala président ya République. Donc ce qui Tshisekedi a sali ba makambo ya bien, ba biloko ya bien, Raïs ya kolekate. Pour que la Raïs ale en 2023, il faut que mandat ya président Tshisekedi ezala échec. Et mentalité wana malgré to salignon to bondi na parlement, to longoli bango mais mentalité wana ezotikala parce que bitumba yo salama na est eza bitumba zo ya par hasard te ezali kaka soki boboni bokomi na ba makambo ya bien bitumba la muki tala wa tuzo la visite ya pape au M23 la muki kuna donc maman pardon zela ils makambo ebele ba il faut bayeba que eloko ya munene tuzui na fati par exemple ils a état de droit lelo ko telema au fingi président, au fingi premier ministre, au fingi ba ministre, bakoboma yo te, peut-être bakokanga yo, bakosambisa yo et tout ça. Et na France awa Macron azo pesa batumbo te azo saluer population mutumoko asimbi kana liboko boya mbata bakanga ki était, babomba ki était. Mais oyo mutu abwakaki sapato na cortège ya Kabila. Est-ce qu'il y a amonanaki? Bwendaki na ye na kasho mais après kasho fini ti lelo tuyebite soki azali te soki aza wapi mais toyokaki kozalaka président ya ba ya kokisi ya ba honorable nyonso député ya Lomami. Est-ce que kozalaka na ba député no wana madame
En tant que président na maman mboka oyo eloko ya liboso ezangi biso eza l'amour du prochain. Moi, je suis président ya caucus, mais je travaille avec l'amour du prochain. Awa, uyebi ke na Chilomba oyo, député oyo na yaki na ye ba député mibale. Charles Maningoi. Aza mutu ya awa te. Aza mutu ya Kabinda. Aye visiter, aye ko assister na manifestation pour encourager biso parce que le président ya caucus aza na bango bien. Wana na cadre amour du prochain. Na cadre amour du prochain. Tuzwaki député Kahenga Sompo Joseph. Aza mutu ya Lubao. Ayaki awa. Ayaki pour ya ko féliciter, pour ya ko assister, pour ya ko encourager biso. Diocèse izana iloko moko te ata fourchette ezate ata cuillère ezalité yebisa population mission awa objectif ya biso nyonso awa topesa Faci Beton mandat ya mibale parce que au mandat ya liboso 4 ans na lobaki 2 ans azalaki na coalition FCC cash 2 ans azobunda na Covid 2 ans oyo côté moko Covid côté mususu bitumba ya est voilà. Topesa ye mandat na 2023 mandat ya mibale akozala dans la possibilité ya kulakisa biso ndenge nini alingi population les peuples d'abord. Merci beaucoup honorable Martin. Tokomi na suka masolo na biso alelo. Tozobeta ngo en direct ya Mwenedi tout. Merci. Boyo kibino moko population de lela ki na micro ya Frida Mujula maman Frida Boye na ye ko luka honorable Martin et pas na ye. Awa tozala Mwenedi tout tozana salon na ye to yeko beta masolo mboka. Pour la masolo mboka to suki si ngo alelo. Merci. Masolo ya mboka, masolo ya mboka.